Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we will proceed our learning for chapter 2, which is on the determination of resident status of individuals and companies. Okay. For chapter 2, course learning outcome that relates with this chapter is course learning outcome number 2, which is demonstrate professionalism, values, attitude, and ethical behavior. And program learning outcomes 11 that demonstrate social responsibility, ethics, and professionalism in related fields. Alright, for chapter 2, we will cover on individual taxpayers, which is under section 7(1)(a) to section 7(1)(d), company section 8(1), and advantages and disadvantages to both residents and non-residents. Okay, so that as introduction for this chapter, okay, refer to the number of days an individual was present in Malaysia. Okay, it is depends entirely upon physical presence in Malaysia at certain periods. Okay, part of a day will be considered as a full day in Malaysia. So that untuk introduction dalam topik kedua ini, nak menjelaskan kepada kita bahawa siapakah individu yang digelar sebagai residen di Malaysia dan siapakah individu yang bukan residen di Malaysia. Okay, so perkara itu dinilai berdasarkan berapakah bilangan hari seseorang itu berada di Malaysia, dan bilangan hari seseorang itu berada di Malaysia sangat bergantung kepada physical presence in Malaysia dalam satu-satu tempoh masa. So, dalam peruntukan di Malaysia, part of a day, jika seseorang individu itu berada di Malaysia separuh hari, sekejap saja dia berada di Malaysia, it will be considered as a full day in Malaysia. It still assumed as a day in Malaysia. Okay. 4 sets of circumstances under which an individual would be deemed resident in Malaysia are section 7(1)(a) until section 7(1)(d), Income Tax Act 1967. For this section is very important to know on how to decide whether individual resident or non-resident, so that we will go one by one for this section and subsection. Okay, before you proceed to the explanation on section 7(1)(a) until section 7(1)(d), we should know what is the advantages. What are the advantages of being resident for tax purpose? Okay, we will see on tax rates for resident, scale rates, okay, between 0% until 28%. Okay, for non-resident, tax rates are flat rates. Okay, flat rates, which is 28%. Okay, for resident, okay, resident are entitled to get relief, rebate, and exemption. Okay, meanwhile, for non-resident, not entitled for relief, rebate, and exemption. So that from these differences, we should know on what is special. What is the special that a resident get from their country for tax purpose?
Okey, seterusnya kita pergi kepada section 71A. Okey, section 71A discuss on resident status diberikan kepada seseorang yang stay in Malaysia in total 182 days or more. Okay, and the total of 182 days or more need not be consecutive. Alright, deemed to be present in Malaysia for a day if he is present in Malaysia only a part of that day. Alright, di awal-awal tadi saya dah mention berkaitan dengan dalam Akta Seksyen 7 Akta Income Tax Act 1967 memperuntukkan bahawa walaupun seseorang itu berada di Malaysia dalam tempoh 2 ke 3 jam ataupun half, okay, half day in Malaysia, dia masih dikira sebagai berada di Malaysia sebanyak 1 hari. Dia masih dinilai sebagai 1 hari. Okay. Alright. Let's take a look on example 1. Okay. For example 1, which is focus on section 71A. Hamid is in Malaysia for the following periods. Okay. 1 January 2018 until 31st October 2018. Total day are 304 days. Okay, for 2009, 1 January until 31st May, 151 days. And continue again, stay in Malaysia for 1 September 2019 until 30 November 2019, which is 91 days. Okay, 91 days. Alright, you should decide whether for year assessment 2008, Hamid is resident or not, and also for 2019, so that based on our discussion on section 71A stated that an individuals that stay for 182 days or more in Malaysia, we will classify, okay, will classify as a tax resident. So that for Hamid qualifies as a tax resident for the year assessment 2018 and 2019, as the number of days in Malaysia amounts to 182 days or more. So that, okay, walaupun dia berada, cuba tengok tadi ada syarat dalam section 71A yang meletakkan bahawa walaupun total day itu tak berturut-turut, asalkan dalam tahun semasa year assessment dia berada di Malaysia selama 182 hari ataupun lebih, maka dia layak, qualifies as a tax resident. Okay, so okay, we proceed to the example 2 for the same section. Okay, Azmi is in Malaysia for the following periods. Alright, year assessment for 2017, 2018 and 2019. Alright, from 1 July 2017 until 31st December 2017, total days that Azmi stay in Malaysia are 184 days. Okay, so that more than 182 days. Right, for 2018, 1 February until 28 July, which is 178 days. Okay, and for year assessment 2019, from 1 March until 31st October, which is 245 days. So that for year assessment 2017, Azmi is a resident because of
stay in Malaysia for more than 182 days and more. Okay, but for 2018, Azmi not a resident because Azmi stay in Malaysia just for 178 days. Okay, not 182 days or more. Okay, for 2019, Azmi stayed in Malaysia more than 182 days, which is 245 days. So that for 2019, Azmi is a resident. Okay, this all of this answer is refer under section 7(1)(a). Alright. Okay, we continue on example 3. Okay, Liza recorded the following periods of stay in Malaysia for 2019. Okay, from 1 March 2019 until 30 June 2019, Liza in Malaysia for 122 days. Okay, continue with 1 July 2019 until 31st July 2019. Liza stay in Bali for 31 days, and for 1 August 2019 until 13 September 2019, Liza come back and stay in Malaysia for 61 days. Alright. Year assessment for 2019, okay, you should calculate how much, berapa banyak hari Liza stay in Malaysia walaupun none of consecutive day. Okay, walaupun tak bersambung, walaupun tak berkait. Okay, contoh. From 1 March until 30 June, Liza in Malaysia for 1 to 2 days, and okay, you should calculate only Liza stay in Malaysia. So 1 August 2019 until 30 September 2019, which is for 61 days. So if you calculate 1 to 2 days plus 61 days, the total is 183 days. Okay, so that the result is Liza is resident in 2019 under section 7(1)(a). Okay, because she was in Malaysia for 183 days. Alright. The 31st days in Bali cannot be taken into the calculate that the day Liza stayed in Malaysia for the purpose of section 7(1)(a). Alright. Okay, we proceed on the section 7(1)(b). Okay, under section 7(1)(b), in order to decide whether someone is resident or not, section 7(1)(b) stated that in Malaysia for a period, an individual that stay in Malaysia for a period of less than 182 days, short period, and that period is linked by or to another period of 182 or more consecutive days, long period. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Okay, manakala syarat yang ketiga, that basis year immediately preceding or immediately following that particular year assessment. Itu syarat yang kedua. Syarat yang last kali, temporary absence from Malaysia is regarded as forming part of the period of 182 consecutive day. Alright, dalam bahasa mudah, section 7(1)(b) ini menjelaskan bahawa seseorang itu akan isytiharkan sebagai resident. Syarat yang pertama adalah tengok tahun yang kita nak nilai tu, tahun yang kita nak taksir tu, dia mestilah stay kurang daripada 180 hari. Itu syarat yang pertama. Okay, bila kita tengok dia, okay, dia ni kurang ni tahun
180 hari. Kita pergi kepada syarat yang kedua. Dia mesti fulfill 3, okay, tiga syarat, 3 condition. Okay, syarat yang kedua adalah, okay, kita tengok dia dah kurang daripada 182 hari. Kita tengok ada tak tahun sebelum ataupun tahun selepas dia yang dia dapat dia lebih daripada 182 hari. Dapat stay 182 hari ataupun lebih. Kalau ada, dia dah memenuhi syarat yang kedua. Tak kisah tahun sebelum ataupun tahun selepas. Okay, and then tengok syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah that period is linked by or to another period of 182 hari ataupun lebih. Maksudnya, kita tengok, kita nak assessment 2019. Okay, 2019 tu maybe kita stay in Malaysia for 30 days only. Okay, and 2018 we stay in Malaysia 190. Okay, 190 hari. So that syarat pertama lepas, syarat kedua mestilah tahun sebelum ataupun tahun selepas atau tahun selepas lebih daripada 182 hari, 182 hari ataupun lebih. Sekarang ni 2018 dia dah stay lebih daripada 182 hari. So that syarat yang ketiga adalah mestilah link by or to another period of 182 days. Dia mesti link. Apa makna link? Okay, makna link adalah pada 31 hari bulan 12, tahun yang kita tengok dia lebih 182 hari tu, mestilah dia berada di Malaysia dan okay, awal bulan untuk tahun yang baru juga dia berada di Malaysia. So dia ada link kat situ. Okay? Bila dia memenuhi ketiga-tiga syarat, maka dia akan memenuhi classify as resident under section 71B. Alright, under section 71B also state that temporary absent. Okay, ketidakhadiran sementara dekat Malaysia ni adalah dikira dalam membentuk 182 hari. Okay, 182 consecutive days. Okay, apa makna temporary absence? So, kita akan tengok selepas ini apakah makna kebenaran untuk berada di luar Malaysia untuk seketika. Okay. Okay, what is the temporary absence? Alright, temporary absence is connected with his service in Malaysia and owing to service matters or attending conference, seminar or workshop abroad. Okay, abroad. Alright. Okay, owing to ill health involving himself or a member of his immediate family and social visit not exceeding 14 days in the aggregate. Okay, ada 3 situasi yang diklasifikasikan sebagai temporary absent, yang boleh diklasifikasikan sebagai temporary absent. Yang pertama, kalau dia keluar negara bagi tujuan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkhidmatan dia dekat Malaysia lah. Contoh pergi seminar, conference ataupun ada workshop apa-apa. Alright, untuk situasi yang kedua, dia ada apa-apa masalah kesihatan. Okay, sama ada diri sendiri ataupun ahli keluarga terdekat. Okay, dan situasi yang ketiga yang boleh diklasifikasikan sebagai temporary absence, maksudnya walaupun dia tak dekat Malaysia, we still can calculate in order to get 182 days or more stay in Malaysia, which is social visit not exceeding 14 days in the aggregate. In the aggregate maksud dia secara keseluruhan. Maksudnya contoh, maybe bulan Januari hujung bulan dia balik, bulan Jun hujung bulan dia balik ke negara asal. So kalau dia balik 2 hari Jun, 2 hari Julai, contohlah kan, we calculate with some of the days that he or she go to social visit, and the aggregate for social visit must not exceeding 14 days. Okay? Alright, let's take a look on the example 4 that relates under the section 71B. Right, Jamie record the following periods of stay in Malaysia for your assessment 2018, 1st July 2018 until 31st December 2018, which is 184 days. Alright.
For 2019, from 1 January 2019 until 31st January 2019, which is 31st days. Okay. In order to decide whether someone or an individual resident or not resident, you must decide from section 7(1)(b) followed by section 7(1)(a) followed by section 7(1)(b) and then section 7(1)(c) and then section 7(1)(d) and so on. So that firstly, you should decide under section 7(1)(a). We go to the year assessment 2018. Okay, Jenny stay in Malaysia for 184 days. So that for year assessment 2018, Jenny is a resident. Okay, why? Because because Jenny fulfill condition that state in section 7(1)(a). Okay, stay in Malaysia 182 days or more. Okay. For 2019, first we go to section 7(1)(a). Okay, is it Jenny pass this section to classify his stay is a resident? The answer is no, because Jenny stay in Malaysia for 2019 just for 31st day. Okay, so after we decide under section 7(1)(a) is not a resident, we go to the section 7(1)(b). Okay, section 7(1)(b) ada 3 syarat yang ditetapkan. Syarat yang pertama adalah, okay, tengok tahun tersebut mestilah tempoh stay in Malaysia dia adalah kurang daripada 182 hari. Jenny fulfill or not? Fulfill. Okay, syarat yang pertama lepas. Okay, Jenny hanya stay pada tahun 2019 selama 31 hari. Kita go through to the syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah kita kena tengok tahun sebelum atau tahun selepas yang kita nak nilai tu mestilah 182 days or more. For Jenny situation, okay, 2018 Jenny stay in Malaysia 182 days. So that Jenny fulfill condition 2. And then, is it Jenny fulfill condition 3? Condition 3 state that the period stay must link by or to. Means that kita kena tengok tahun yang kita tengok lebih daripada 182 hari tu, hujung tahun dia berada dekat Malaysia ke tak. So in Jenny's situation, okay, Jenny stay in Malaysia in 31st December and stay and also ada dekat Malaysia pada 1/1. So dia link 31 ada, tahun yang lain 31 ada, 1/1 pun ada. Cuba tengok yang ni kat sini ni adalah kita punya, ni yang dimaksudkan dengan link by or to. So mestilah ada, mestilah dia berada di Malaysia. Okey, kalau dia dah memenuhi ketiga-tiga syarat, tadi syarat pertama kurang daripada 182 hari. Syarat kedua, tengok bulan sebelum ataupun bulan selepas dia stay lebih daripada 182 hari. Syarat ketiga adalah, okey, kita linkkan dengan 2018 kan. So kena tengok tahun 2018 tu hujung tahun dia dekat Malaysia tak? Dia kena linkkan dengan tahun 2019 awal. Dia tak boleh ada jarak. Barulah dia memenuhi syarat yang ketiga. So bila dia dah memenuhi ketiga-tiga syarat ini, maka okay, Jenny diklasifikasikan as resident
for year assessment or typing error for year assessment 2018 under section 71A and under section 71B for year assessment 2019. Alright? Boleh? Okay, dia nak bagi tahu bahawa 31st days ni link by. Okay, telah di linkkan dengan 184 consecutive day in 2018. Okay, we go to the next example. Okay, which is example 5. Alright. Raymond is a contract doctor at Hospital Slim River. His pattern of stay in Malaysia was as follows. Okay, 2016 until 2018. Okay, you should decide the Raymond status of resident for year assessment 2016, 17 and 18. Okay, for 3 years. Okay, for 2016, alright, from 1 November until 28 December, Raymond stayed in Malaysia for 58 days. Right, and then 29 December until 4 January 2017, 7 days Raymond go to social visit to Thailand. Okay, and then okay, 5 January 2017 until 31st May 2017. Raymond stayed in Malaysia for 147 days. Okay, and then Raymond go to conference in Singapore for 15 days. Okay, again stay in Malaysia for 153 days. Okay, so that for 2018, Raymond just stay in Malaysia for 125 days. Okay, so we should decide year by year and refers section by section, right? Section by section and section by subsection. So that for 2016, under section 71A, is it Raymond fulfill the conditions in section 71A? No, okay? Because section 71A explain that okay, an individual considered as a resident which is stay in Malaysia for 182 days or more. Okay. Okay. So sekarang 2016 ni tak fulfill under section 71A. So kita hold dulu. Kita pergi kepada section 2017. 2017, alright, social visit to Thailand 7 hari. Dia berada kat Malaysia 147 hari and then go to conference in Singapore 15 hari. So, under section 71B, 182 days almost stay in Malaysia can include social visit, okay, and conference. Social visit in aggregate must not exceeding 14 days. So, Raymond go to social visit just for 7 days. So that 147 plus 7 and plus 15 days and then plus 153 days. So that total the sum of these days stay in Malaysia is outcome is result for resident status for year assessment 2017 for Raymond. Okay, because he fulfill section 71A. Alright.
We go to the sections, we go to the 2018. Okay, after an individual follow some fulfill section A, no need go to the section 71B. Just apa dah dapat resident, so dia dah resident lah. Alright, kita pergi pada 2018. 2018 dia stay dekat Malaysia 125 hari. Okey, kita pergi balik. Tak lepas sebab dia bukan 182 hari. Kita tengok kepada section 71B. Apa section 71B cakap? Yang pertama sekali nak nilai tahun tersebut adalah tengok tahun tersebut mestilah kurang daripada 182 hari. Okey, Raymond dah memenuhi syarat tu untuk tahun 2018 Okey, syarat yang kedua adalah tahun sebelum Sekarang ni Raymond nak nilai tahun 2018. So, dia tak ada tahun selepas. So, tengok tahun sebelum. Tahun sebelum dia kena tengok sama ada Raymond ni dia stay dekat Malaysia 180 hari ataupun tidak. Dalam konteks ni, Raymond stay dekat Malaysia lebih daripada 182 hari. So, that dah lepas syarat kedua. Tengok syarat ketiga pula. Okay, link by or to. Dia mestilah berada pada awal tahun yang dia nak nilai tu. Okay. Dan akhir tahun sebelum. So, dia berada di Malaysia setakat 15-11. So, dia tak ada pada 31 Disember. So, dia tak ada link. Dia tak ada link. So, section 71A not fulfill. Section 71B also not fulfill. So, that Raymond is not a resident for real assessment 2018. So, how 2018 not a resident? So, how on 2016? Okay, 18 not resident, 16 okay. We should decide under section 71B. Okay, go to the first condition. The year assessment should less than 102 days, alright, fulfill. And then second condition is tahun sebelum ataupun tahun selepas mestilah 182 hari ataupun lebih. Also fulfill, and tahun yang syarat yang ketiga adalah dia mestilah link by or to. Maksudnya 31/12/2016 dia berada di Malaysia. Okay, walaupun dia pergi social visit, tapi social visit itu yang dia punya social visit tu adalah dikira sebagai temporary absence. Tadi kita dah belajar kan, temporary absence adalah beberapa keadaan yang melayakkan dia walaupun dia keluar tapi dia still assume berada dekat Malaysia. Still calculate in order to calculate the aggregate of 182 hari. So sekarang dia berada, dia link lah sebab 31/12 dia pergi social visit, and 1/1 pun dia pergi social visit. Means that Raymond is a resident status under section 71B for year assessment 2016. Okay, we go to the answer. Untuk tahu sama ada kita punya jawapan yang kita discuss tadi betul ke tidak, ataupun kita shock sendiri kan. Cuba kita tengok. Okay, refer to this slide. Our answer right now is same with the answer from the slide. Okay, year assessment 2016, resident under section 71B, 2017 resident under section 71A, and 2018 is not non-resident. Alright. Okay, we go to the example 6. Okay, year assessment 2017 and year assessment 2018. We go first to year assessment 2017. Alright, 1 February until 30 April, 89 days. Okay, stay in Malaysia. Continue with 1 July until 31st December, 184 days stay in Malaysia. So that for year assessment 2017, the total numbers
of days stay in Malaysia is, alright, 184 plus 89. So that year assessment 2017 include under the resident under section 71A, fulfill condition under section 71A. So we go to the year assessment 2018. Alright, 1 January 2018 until 3rd January 2018, a social visit to China, and for January until 31st January 2018, stay in Malaysia for 28 days. So that, okay, for year assessment 2018, okay, kita try tengok under section 7(1)(a) not fulfill because the number of days stay in Malaysia not equal to 182 days or more. So we go to the section 7(1)(b). First condition is the year assessment number of days stay must not more than 182 days. Alright. Example 6 fulfill one condition, first condition, and second condition is year assessment before and or following year assessment must more than 182 days. So that for this example, 2017 fulfill more than 182 days, and the third condition is link by or to. So that 31st December stay in Malaysia, and 1 January for the year assessment also stay in Malaysia. Okay, walaupun dia pergi social visit sebab social visit ni adalah salah satu daripada temporary absence yang dibenarkan dalam kita nak calculate 182 days stay in Malaysia. So that, okay, for example 6 year assessment 2018, okay, dia adalah resident under section 7(1)(b). Okay, dia fulfill lah untuk syarat ketiga-tiga syarat tersebut. Okay, kita pergi kepada section 7(1)(c). Okay, in Malaysia for 90 days or more, not necessarily consecutive day, okay, and was either resident or in Malaysia for 90 days or more in 3 out of 4 the immediately preceding basis year. So ada beberapa syarat. Syarat pertama adalah in Malaysia tahun yang kita nak assessment tu adalah 90 hari ataupun lebih. First condition. Syarat kedua adalah, keadaan kedua adalah dia mesti fulfill Keadaan kedua dia adalah mestilah resident atau 90 hari atau lebih berada di Malaysia, okay, pada 3 daripada 4 tahun yang sebelum. Okay, dia ada 2 syarat Okay, so kita tengok contoh untuk kita lebih jelas tentang section 7(1)(c). Alright. Okay, we continue to the example 7. Azmi is in Malaysia for the following periods. Okay, so untuk this example, we must focus on section 7(1)(c). Okay, I'll be explain on it. Alright. For year assessment 2014, 15, 16, 17 and 18. Okay, cuba tengok tempoh dia berada di Malaysia. Alright, tengok 1/4, nak tahu jumlah dia, kita go to the next slide untuk tahu dia punya total berada di Malaysia. Okay, kita tengok untuk tahun 2014, Azmi berada di Malaysia 183 hari. So, under section A lepas tak? Lepas. Okay, kalau dah lepas, proceed kepada year assessment dan seterusnya. So, tulislah dia resident under section 7(1)(a). Go to the year assessment 2015. Number of stay Azmi in Malaysia is 89 days.
Okay, under section 71A, fulfill or not? Not fulfill. Alright. Go to the section 71B. Okay, fulfill or not? Okay. Now, okay, syarat yang pertama dalam section 71B adalah year assessment mestilah kurang daripada 180 hari. Okay, lepas. Okay, dia dah lepas. Syarat yang kedua adalah dia mestilah tahun sebelum atau tahun selepas 182 hari. Kita kena tengok dia resident ke tidak. So, kita tengok dia lepas 180 hari ke tidak. So, dia lepas. So, syarat kedua lepas. Syarat ketiga adalah kita kena tengok sama ada dia berada di Malaysia ke tidak. Hujung 2014 dan awal 2015. Okay. Kalau dia berada di Malaysia, maka dia fulfill lah. Tapi sebab dia tak berada di Malaysia, maksudnya dia tak fulfill yang B. Okay, 2015 tak fulfill. Sebelum tu, okay, sebelum kita betul-betul pasti jawapan kita tu tepat ataupun tidak, syarat untuk kita link to or link by tu mestilah boleh sama ada sebelum ataupun selepas. So sekarang 2014 tu 182 hari ataupun lebih kan, tapi dia tak ada link. So dia tak lepas untuk yang atas. So kita tengok yang bawah pula. Okay, yang bawah 2016, total number of days stay in Malaysia are 334 days. Okay, fulfill tak? Okay, dia adalah resident sebab dia melebihi 180 hari. Automatic answer for 2016 is resident under section 71A. So, we go back to the section 2015 untuk linkkan pada tahun yang sebelum pula. Nak tengok dulu, nak sahkan betul ke dia resident. So, tahun selepas. Okay, tahun selepas year assessment tu lebih daripada 182 hari. So 2016 tu lebih. Tapi tengok pula, tu syarat yang kedua tadi kan. Syarat yang ketiga tengok, dia link tak? Dia still juga tak link. So bila dia tak link dengan yang sebelum, dia tak link juga dengan yang selepas, maka dia exactly answer is non-resident. Alright, we go to the 2017, right? 214, okay, resident, which is resident under section 718. We go to the 2018, number of days 92 days. Alright, untuk for this situation, okay, for this situation, we conclude that, okay, first condition under section 71C is the year assessment must be 90 or more. Okay, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mestilah 3 daripada 4 tahun yang sebelumnya tu resident. Sebagai contoh, 2014 resident, 2016 resident, 2017 resident. Okay, 3 out of 4. Yang tak resident apa? 2015 saja. So, dia memenuhi syarat resident under section 71C. Okay, ingat syarat dia mestilah yang pertama, tahun semasa tu mestilah lebih daripada 90 hari, 90 hari ataupun lebih. Dan syarat dia ada 2. Syarat yang kedua adalah 3 daripada 4 tahun yang kita taksir sebelum tu adalah resident. Automatic tahun semasa jadi resident. Alright. Okay, we go to the last section, section 71D, okay, where an individual is resident for the 3 immediately preceding basis years and for the immediate following basis year. He is resident for the particular basis year even though the individual might not have been in Malaysia at all in that particular basis year. Alright, untuk section 71D ni, okay, saya gunakan explanation dengan bahasa yang lebih mudah. Okay, section 71D ini mengatakan bahawa seseorang itu pada tahun particular basis year itu dia akan dikira
resident walaupun mungkin setahun dia tak ada dekat Malaysia, dia masih dikira resident bila syarat yang pertama adalah 3 tahun sebelum dia tu dia resident. 3 tahun sebelum. Dia mesti dekat-dekat. Dia mesti consecutive year. Maksudnya 2015, 16, 17. So 18 tak ada dekat Malaysia, sebenarnya tak ada. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, for the immediately following basis year dan 1 tahun selepasnya, paling kurang 1 tahun selepas kita tak ada dekat Malaysia tu, kita dapat title resident. Bila kita penuhi 2 syarat tersebut, maka tahun yang setahun yang kita tak ada dekat Malaysia itu, the year is considered as resident status under section 7(1)(d). Kerana 3 tahun sebelum berturut-turut kita resident dan 1 tahun selepas tahun semasa kita juga resident. Tahun yang kita nak nilai tu, tahun selepas itu resident. Maka tahun yang kita tak ada tu, walaupun setahun kita tak ada, dia still consider as a resident. Alright. Okay, we go to the example 8. Cheng has the following record at stay in Malaysia. Alright, 2014, 1/5/2014, 31/12/2014. So kita tengok siap-siap dia link ke tak. Takut nanti bila kita tengok slide yang seterusnya, dia tak ada tunjuklah tarikh. So 2014 link dengan 2015. 2015 tak link, 2016 pun tak link, 2017 tak ada. Tiba-tiba dia tak ada dekat Malaysia ni. Adakah dia status walaupun dia tak ada, kita still kena decide sama ada tahun tu dia resident ke tidak. Contoh kan, dia bagi tahu 2014, 2015, 16, 17 tak ada. So 17 tu kita still kena decide sama ada resident status or not. 2018 pun tak ada link. So yang ada link adalah 2014 sahaja. So kita pergi kepada jawapan untuk kita tahu. Untuk kita jawab sama-sama. The resident status for Cheng is, alright, for 2014, number of days stay in Malaysia 245 days. Alright, automatic under section 718 fulfill. Alright, dah fulfill, kita go to the next year assessment. 2015, number of day 41 days. A not fulfill, so we go to the section 71B. Section 71B ada 3 syarat. Syarat yang pertama, tahun yang kita nak nilai itu mestilah kurang daripada 182 hari atau lebih. Dia fulfill first condition. Second condition is tahun sebelum tu ataupun tahun selepas dia mestilah 182 hari. Alright, dia pun fulfill. Cuba tengok syarat yang ketiga, link by or link to. Tadi kita tengok kan 2014 bulan 12 31 bulan 12 2014 dia ada di Malaysia, and then 1st January 2015 also in Malaysia. So that Cheng fulfill 3 condition that state under the section 71B, and Cheng is a resident under section 71B. Right, we go to the 2016. Alright, number of days stay in Malaysia for Cheng is 272 days. Resident under section 71A. Alright, we go to the 2017. Walaupun dalam soalan tak ada tulis pun 2017 so dia berada di mana, tapi kita kena calculate. Kenapa? Sebab tiba-tiba 2018 dia ada dekat Malaysia. So kita kena calculate yang ada missing year tersebut. Dia tak ada dekat Malaysia. So kita nak decide apa? Kita decide sekejap lagi. Kita pergi kepada 2018 dulu. Dia berada dekat Malaysia 243 days, resident under section 71A. So kita nak tengok 2017 A tak boleh, B tak boleh, C tak boleh. Sebab C ni dia mestilah 3 out of 4. Ini 3 out of 3. Not fulfill. And kita tengok under section 71D. Section 71D memperuntukkan bahawa tahun yang kita tak ada dekat Malaysia itu dikira sebagai resident status jika ada 2 syarat. Syarat yang dua-dua kena penuhi. Jika 3 tahun sebelum tu dia adalah resident, 3 tahun sebelum kita tak ada dekat Malaysia tu ada resident, dan 1 tahun selepas tu adalah resident. Maka tahun yang kita tak ada dekat Malaysia tu dikira resident under section 71
D. Alright. Okay, dah semua dah pandai dah ni. Okay, we go to the example 9. Azman has the following record of stay in Malaysia. 13, 14, 15, 16. Also 17 missing. Okay, missing in action. And 2018. Alright, kita tengok yang link 2013, tak link 2014. 2014 saya tengok link. Ada 31 bulan 12 2014. Ada dekat Malaysia 1 bulan 1 2015. Also in Malaysia. Alright, so kita kena assessment daripada 13, 14, 15, 16, 17 pun kita kena kena decide sama ada dia resident or not. Alright, we go to the answer. Okay, the resident status for Azmi 2013 number of days stay in Malaysia is 196 days, which is resident under section 71A. 2014 not resident in Malaysia. A not fulfill, tak memenuhi syarat A. So pergi kepada B. B syarat yang pertama adalah stay in Malaysia kurang daripada 182 hari. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kena tengok sebelum ataupun selepas sama ada dia 182 hari ataupun lebih. Dalam konteks ni, sebelum dia adalah lebih daripada 182 hari. So, lepaskan syarat yang kedua. Tapi, syarat yang ketiga, tak link. Sebab hujung tahun 2013, Azman tak ada dekat Malaysia. Dan awal 2014 pun Azman tak ada dekat Malaysia. So, dia tak link. So, dia tak fulfill yang B. Tapi itu untuk sebelum. Tapi kita tengok yang link selepas pula. Kan dia boleh tengok dua kan? So, tengok yang link selepas. Tapi sebelum kita tengok link yang selepas, contoh untuk tahun 2013 kan, kita untuk section 71B ni kan, untuk 2014, dalam kita nak tengok section 71B, kita boleh tengok sama ada 182 hari tu sebelum syarat-syarat tersebut, syarat yang dua lagi tu, dia boleh tengok sebelum ataupun selepas. Ini sebelum tak fulfill. So, tak lepas lah kan. So, sekarang kita nak test yang selepas pula. Okay. Tahun 2015 kan. Tapi sebelum tu kita kena decide dulu 2015 ni lebih ke tak daripada 182 hari. Okay, sekarang lebih. So, bila lebih, lepaslah kan syarat kedua. Tengok syarat ketiga pula. Syarat ketiga adalah link to or by. 31 hari bulan 12 2014 dia ada dekat Malaysia. 1 bulan 1 2015 dia ada dekat Malaysia. So, fulfill ke tak? Fulfill semua syarat, tiga-tiga syarat. So that 2014 Azman is a resident under section 71B. Section 2015 section 71A sebab more than 182 hari. So 2016 106 hari, okay. 106. Okay, 106 ni resident under section 71A yes or no? Not. Okay, not fulfill. Section 71B also not fulfill sebab dia tak link. Okay. Penuh. Okay, tahun sebelum dia lebih daripada 182 hari tapi dia tak link. So dia tak ada, B tak lepas. C pula. C dia kata apa? Dia kata tahun tersebut mestilah 90 hari ataupun lebih. Itu yang pertama. Okay. And then 3 out of 4, 3 daripada 4 adalah resident. Okay, 3 out of 4 resident. Okay, dia punya syarat dia 3 daripada 3 daripada 4 mestilah section 7.1 tadi cakap 3 out of 4 mestilah 90 hari ataupun lebih. Resident ataupun 90 hari ataupun lebih. Okey. Sekarang, betul lah. Section 7, okey. Sekarang 3 out of 4. Okey, kita nak nilai tahun semasa. Okey, boleh. So dijatuh pada section 7.1. Alright, we go to the 2017. Even Azman not
stay in Malaysia for 1 year, so we should decide whether this missing year is resident or not. Okay, which is under A not fulfilled, B also not fulfilled, C also not fulfilled. We go to the section D, which is tahun semasa tu dia tak ada dekat Malaysia, and then 3 tahun 3 tahun sebelum tu dia 3 tahun sebelum tu dia berada di, dia adalah resident. Okay, dia adalah resident. So that 2017 dia bukan resident sebelum ni, tapi 2016, 15, 14 dia resident. Maka 2017 dan selepas tu, syarat lagi satu adalah selepas tu adalah resident. Tahun selepas tu adalah resident, maka tahun yang kita tak ada dekat Malaysia tu dikira sebagai resident. 2018, number of days stay in Malaysia is 245 days. So resident under section 7(1)(a). Okay, we proceed to example 10. Mahmud berada di Malaysia bagi tempoh-tempoh berikut. Okay, 21 bulan 6 sampai 20 bulan 9 2011, 92 hari. 7 hari bulan 3 hingga 31 bulan 12 2012, 300 hari. Okay, 1 bulan 1, 12 hari bulan 1 2013, 12 hari. 6 hari bulan 6 sampai 7 bulan 9 2014, 94 hari. And tahun 2015 dia tak ada dekat Malaysia. Okay, and proceed stay in Malaysia for 2016 from 11 Mei until 9 November. Okay, kita decide satu-satu. Okay, dia kena go through one by one. One section by one section. Alright, for year assessment 2011, the number of days that Mahmud stay in Malaysia is 92 days, not fulfilled under section 7(1)(a). Okay, not fulfilled Okay, A tak lepas. Okay, kita pergi kepada section 7(1)(b). Section 7(1)(b) state that tahun yang kita nak nilai itu adalah, okay, yang perkara pertama, tahun yang kita nak nilai itu kurang daripada 182 hari. So dia 92 hari. Dia dah lepas syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tahun sebelum dia. Okay, tahun sebelum dia, okay, tahun sebelum dia mestilah 182 days or more. So that dalam konteks ni, dia ni lah, okay, 300 hari. So dia dah memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah link by or to. Sebab kita tengok yang lebih dari 182 hari ni sebelum, so kita biasa tengok link dia. Cara nak tengok link dia adalah dia mestilah stay pada Disember 2011 ada kat Malaysia, dan 1 bulan 1 2012 pernah ada kat Malaysia. Tapi sekarang dia tak ada. Okay, dia tak ada link. Dia tak link by, dia also tak link to. So that, alright, 2011 not resident. Okay, under section apa-apa section pun tak lah. Okay, section 1C lagi lah, sebab section 1C dia nak kena tengok 3 out of 4 before the basis year. So dia bukan resident. Okay, alright, we go to the 2012. Alright, 300 hari. So kita tengok kepada section 7(1)(a), fulfill or not? Fulfill. Okay, just state a resident under section 7(1)(a). Okay, and then proceed to the next year, 2013. Alright, Mahmud for 2013, Mahmud before that, okay, we resident. Okay, kat sini adalah resident. R for resident. Okay, and then for 2013, okay, not fulfill section 7(1)(a). We go to the section 7(1)(b). 3 condition. Okay, again I repeat, more than 10 years, 10 times. Alright, 10 times I repeat. So it show the important point that you should focus. Okay, 3 condition under section 7(1)(b), which is, okay, first condition is
tengok pada basis year, tahun yang kita nak nilai tu, syarat pertama adalah mestilah tahun yang kita nak nilai tu mestilah kurang daripada 182 hari. So dia 12 hari kurang. Dah lepas fulfill one condition. Second condition is refers to the preceding year or following year. Okay, sama ada tahun sebelum ataupun tahun selepas more than 182 hari. So sekarang ni kita tengok selepas tak bolehlah kita tengok sebelum, sebab sebelum dia adalah 300 kan. So dia dah lepas 182 hari. Itu syarat yang kedua, dia dah fulfill. Tengok syarat yang ketiga. Syarat ketiga adalah link. Okay. Sekarang ni kita nak assessment kita 2013. Kita nak tengok link dia, kita kena tengok yang kita rujuk lebih daripada rujuk sebab year assessment tu dia berada 182 hari ataupun lebih. So sekarang 2012 kan. So kita tengok hujung 2012 dia ada kat Malaysia 2012 and then 1 bulan 1 2013 dia juga ada dekat Malaysia. So dia ada link. Ini yang dikatakan link. Alright? Yeah. Means that the result is Mahmud is resident under section 71B. Alright. Okay. Kita kena tulis dia resident. Nanti kita senang nak rujuk. Okay. Okay. Dah dua resident Okay, we go to the 2014. Alright. Under section 71A, fulfill or not? Not fulfill because stay in Malaysia not more than 180 days or more. Okay, just for 94 days. Okay, not fulfill under section 71A. Section 71B also not fulfill. Three condition is not just one out of three of condition under section 71B that Mahmud fulfill. And then C, okay, section 71C state that dia mestilah tahun yang kita nak nilai, saya buat warna lain right, tahun yang kita nak nilai itu mestilah syarat yang pertama tahun yang kita nak nilai itu mestilah 90 hari ataupun lebih. So dia melepasi syarat tersebut. Alright, dia melepasi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia mestilah 3 daripada 4. Okay. 3 daripada 4 tahun yang sebelum dia adalah resident. Okay, dia adalah resident. Itu syarat dia lah. Tapi sekarang ni, 3 out of 4 mestilah 90 per 90. Okay, ataupun dia mestilah resident. Mana-mana je. Okay, so that barulah dia diisytiharkan under section 7(1) C. Tapi untuk konteks ni, dia hanyalah 3 tahun sahaja sebelum tu. So nanti kita tengok sama ada 2014 tu dia under section 71C or not. Just 3. Bukan 3 out of 3. Bukan 3 out of 4. So satu syarat dia tak fulfill. So nanti kita akan tengok. Okay, kita akan kita akan tengok untuk for this year. Okay, dia fulfill ke tak? Sebab dia bukan 3/4, dia 3/3. Kita pergi kepada tahun 2015. Okay, 2015 dia tak ada di Malaysia. So syarat dia adalah dia tak ada kat Malaysia, tapi tahun sebelum dia mestilah 3 tahun sebelum 3 tahun sebelum adalah resident dan 1 tahun selepas. Okay, selepas tu resident tak? Resident. Okay, 2016 ni resident under section 71A. So that satu fulfill, okay, nilai lepas.
Ni 2. So dia sepatutnya 3. So kalau 2014 ni dia dikira resident, so dia akan memenuhi syarat lah 3 out of 4. So kita tengok dulu kepada jawapan. Okay, we go to the answer for Mahmud situation. Mahmud bukan pemastautin bagi tahun asas 2011. Tadi kita dah tengok sebab dia tak ada link. Sebaliknya beliau adalah pemastautin bagi tahun asas 2012 dan 2016 under Section 71A. Bagi tahun 2013, beliau adalah pemastautin berdasarkan Section 71B. Tahun asas 2014 adalah Section 71C, means that Section 71D under fall 2015. Alright, dia akan jadi akan jadi resident, right? Okay, we go to the second last slide, deemed to be a resident. Since 2009, Section 71B, an individual is deemed to be a resident for that basis year when he is not in Malaysia for the following reason. Right, the individual is a citizen of Malaysia and is employed in the business, public service or statutory authority, and not in Malaysia at any day in the basis year due to having and exercising an employment outside Malaysia, attending any course of study that fully sponsored by the employer. Okay, yang ini adalah situasi lah individu yang dia adalah resident untuk tahun semasa walaupun dia tak ada dekat Malaysia. Kita cakap tadi untuk Section 7 gasnya ada Section 71D lah. Okay, dia tak ada dekat Malaysia tu. Apa situasi yang boleh diterima lah. Walaupun tak dekat Malaysia tapi kita assume dia resident. Okay. Okay, that's all for chapter 2. I wish you good luck. And thank you everyone. Hopefully you will understand and will listening times to time and will ask me if you have any question in class. Alright. Thank you everyone. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.